লংথ্রাইবেলি SDM অফিস মাফাইমানি কে আমনো একটানো কারণ যে সিনে লংথ্রাইবেলি আমসাयो ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট বেলাই বাঙ্গই টংখাখাनै সিনে লংথ্রাইবেলি আমসাইনি লুকুরং অকগনতি বেলাই খরাংতি সালাই টংখা তাই SDM সারবাই কিসা মালাইনানি বরনি লংথ্রাইবেলি আমসাইनि लुकुरक मालायनि डिमान्डटा अबसिन थानि फायो जों एज अ लिडार हिसाबै ओमफ्राय जों आबोनो SDM सारबाय मालायनि फायगा लंथ्राइबेलिनि लुकुरक मालायनानि कक सालायनो तै चुंबो कक सालायनो बागै अबहा इलिगल इमिग्रेन्ट नि इशुनो ति तामु खायमान ओमफ्राय जों आबोनो ति कक सालायगा जों कायसा डेपुटेशन रिनाय बुसकां 13 मासनि बुसकां 13 नो ओमफ्राय फरासिनारा पुरो लंथ्राइबेलि नि गोबां लुकुरक न सफायनाय अरो ताय कोनो कालार करै ताय कोनो जाति तयै कोनो नि तिप्रसा नन तिप्रसा मा करै जतन फाइने लंथ्राइबेलि नि सुदु इशु कायसा न जे इलिगल इमिग्रेन्ट न रुखलायनि आइडेन्टिफाइ खाय बरनो रमै फाटार रहनानै नि बांलादेश पाकिस्तान म्यांमार अफगानिस्तान आव हाय जागानि जे फायै लंथ्राइबेलि तंग फाइनाय गोबां मानो बां सुख जाखायजे गोबां मा जों तिनि सिमि ताबुनि सिमिया गोबां मा बिसोरमोने आं जे इलिगल इमिग्रेन्ट लंथ्राइबेलि एरिया मा जे फाइमाने आव इशुनो तुइ आं आगिनि सिमि गोबां मा खरांथि खायजाखै मा डेपुटेशन अफ मुभमेन्ट अफ खाय फायजाखसि जों नुगै मानो जे लंथ्राइबेलि गोबां मा बांजा जों आसगै तंया जों नाय तंया हायसे ताबो जों खरांथि सानाय खायनो थानाय जों 13 तारिखआव बिराद बरम समाय रोंनाय आरो लंथ्राइबेलि साब डिभिजनाल मेजिस्ट्रेट जत लुकुरक आफर फाइतो लगेरे फाइतो जों जाते सिनियर लंथ्राइबेलि जे फाटार हास्तेनि फायै तंफायनाय बरनो जों सिनिवै आइडेन्टिफाइ खाय भाइके जों बरनो पुशबेक खायनाय आबो जों नाहालै जों आफर कट डेपुटेशन दिना बागै जों बुसकां 13 तारिखआव थाङो ताम हने खाखलाय अब हाइकेनो लाइ थांनाय सालबो एजेम हाबानगो DSF बदलकनि अंगै अरो सिबलाय याफारमानि ताबो हाइकेनो करं एजेम हाबानग्रगो याफार जागैन दङ बहायने खाखलाय एक्शन दाना हारजानो हनै ताम वानसु एक्शन नाहानासो नांनाय एक्शन नाहाया आंखाय तो जोंतेबो मुभमेन्ट कदर खायने गुदक मा बिसिरो माने द आं आगे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन आंबो TSF तंफ्रु खाय फैगा मा हाय अ इशुनो तुइ लंथ्राइबेलि न इशुनो तुइ न गुदक मा बिसिरो माने किन्तु ताकसा जरतै कोनो एक्शन नाजागियाखौ ताबो तकबेन खाय ताम अंगे जोंताबो खायसे बुबग्रानि संसाजाक प्रफारमा बुबग्रानि संसाजाक कतमा अर्गानाइजेशन काहामु प्लेटफर्म दङ ओ अर्गानाइजेशन ति जोंताबो खरां खरके ति सानाय सिरनाय ताबो ठीक सिनि खरां ति साना जरा अमन तुइ मुभमेन्ट खायना जरा ओ इशुनो तुइ ताम अंगे सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट नि होम मिनिस्टार अमित शाह जी बनिजि साइरिखा 1 मान्थनि बिसिङाव जेता फाटानि फाइने रौनो आइडेन्टिफाइ खायै सिनिवै बरनो फाटाराव रखना बागै रमना बागै पुशबेक खायना बागै बिगा अ जरावनो जों जत बासावै जों खरांथि सानान दं कारण जों लकेल तंनाय बर रखसे जों साइमना आन पाराव सब फाइ तंफाय आबो जों जत मा सानाय साखांगैसे जों जे बुसकां तंनाय बरबो साइमनाय आमबागै जत आनि कामनियो सब फाइ आनि बिसियो सब हापाय आबो बर सिनिमुं रिनानि उंथं सिनिमुं रिवै जाते जों गभर्नमेन्ट नि थानि बा एडमिनिस्ट्रेटिभ नि थानि जों याफारि मानथौ जाते बरनाव रमनानि बागै नरक तिनि लंथ्राइबेलि सब डिभिजन मेजिस्ट्रेट हाबानगो फाइमानि आगोल अरनि बारजाव तंनाय ताम कग्रिक रह कानर बकक रिखा 13 तारिखआव मालायनाय सिनि लंथ्राइबेलिनि लुकुरक बाय जे लंथ्राइबेलिनि लुकुरक ओइ सुनो तुइ मालायनायनि मुसुंमानि कक सानान मुसुंमानि आबनो तुइ बमालायनाय कक रिखा सुंबो बाय आबनो सुंबो बिन थानि तिनि फाइ सापायका जे 13 तारिखआव लंथ्राइबेलिनि लुकुरक गोबां कक फाइनाय अर किसान नंबाय मालायनायनि नंबाय कक सानानि बागै नेम थानि डेपुटेशन नि बागै फाइनाय हने सापायका ब अबच्छय टाइम रेनाय जरा रेनाय हने सुंनो कक साइरो ब बदल नङि फाइनो र जों YTF अर होल लंथ्राइबेलि तुइनो जों मुभमेन्ट खायना थाङो निसिनमु आं निरन त्रिपुरानि बुमं आं YTF नि और एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि 48 परमसरानि प्रेसिडेन्ट दंमोनि সবাইকে নমস্কার সমগ্র ত্রিপুরাবাসীকে আমরা আজকে আমাদের লংথ্রাইবেলের SDM সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি আগামী 13 তারিখে আমরা যেটা বর্তমানে আপনারা দেখেছেন আমাদের ভারতবর্ষের মাননীয় হোম মিনিস্টার উনি বলেছিলেন যে সার্কুলারও জারি করেছিল যে 1 মাসের মধ্যে বহিরাগত বা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ওনাদেরকে চিহ্নিত করে ভারত থেকে বেরিয়ে দেওয়ার জন্য
কিন্তু আমরা দেখেছি, আমরা খেয়াল করে দেখেছি এখন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আজ পর্যন্ত রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাই আমরা আমাদের দেশের স্বার্থে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থে, সমগ্র জাতি জনজাতি সবার স্বার্থে আমরা আজকে এই বাধ্য হয়েছি আজকে এখানে আসার জন্য। আমরা 13 তারিখে এসডিএম সাহেবের কাছে ইলিগাল মাইগ্রেন্টে নিয়ে একটা ডেপুটেশন দিতে যাচ্ছি। আপনারা দেখুন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এখন যেভাবে বহিরাগতরা প্রবেশ করছেন, আপনারা সজাগ থাকবেন। আমরা দেখেছি যে সময় আমাদের হোম মিনিস্টার সার্কুলার জারি করেছেন, সেই দিন থেকে আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এই কাজ জোর কদমে চলছে, কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এখনও এই কাজ আরম্ভ করা হয়নি। অফিসিয়ালভাবে বা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কোনো কথা বলা হয়নি। তো আমরা সবার স্বার্থে, জাতি জনজাতির স্বার্থে এই পাওটা বাড়াতে হচ্ছে। আপনারা আসুন, আপনারা সামিল হন 13 তারিখ আমাদের এই আন্দোলনে। আমরা কোনো জাতির বিরুদ্ধে না, আমরা শুধু বহিরাগতদের বিরুদ্ধে। কিসের ভয়? আপনারা বাড়িতে বসে চুপচাপ বসে থাকবেন না। আপনারা জানেন বহিরাগতদের কারণে আমাদের নেক্সট জেনারেশন বা ভবিষ্যতে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যটা অনেক বিপদমুখী হতে পারে। তাই আমরা আজকে সবার কাছে একটি অনুরোধ, আপনারা 13 তারিখে আমাদের লংতরাই ভ্যালি এসডিএমে আপনারা আসুন, আমাদের সঙ্গে সামিল হন। এই আন্দোলনে আওয়াজ আমাদের সাথে এসে এক কদমে আপনারা আমাদের সঙ্গে এসে হাজির হন। আজকে আপনারা এসডিএম অফিসে এসে এসডিএম এর সাথে সাক্ষাৎ করার পর কি আচ্ছা দিয়েছেন আপনাদেরকে? এসডিএম সাহেব আমাদেরকে বারবার বলে দিয়েছেন যে আমাদের কাছে যদি এভিডেন্স থাকে ওনার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। ওনার হাতে যখন তুলে আমরা দিব, সেই দিন থেকে উনি প্রশাসন এবং আমাদের পুলিশ প্রশাসন নিয়ে উনি কাজটা জোর কদমে চালিয়ে বাংলাদেশিদেরকে চিহ্নিত করে ত্রিপুরা থেকে বের করে দিব বলে আমাদেরকে আশা দিয়েছে। কোন অর্গানাইজেশন থেকে আপনারা এসেছেন আজকে? আমার নাম কবি ত্রিপুরা, আমি ডেমসরা পজিশরা YTF ভাইস প্রেসিডেন্ট।